انطلقت بوهران الدورة التكوينية الموجهة لفائدة منتخبات المجالس الشعبية البلدية والولائية، وشارك فيها منتخبات لكل من ولاية وهران مستغالم سيدي بلعباس وبشار، حيث جاءت هذه الدورة حول تعزيز القدرات النسوية في مجال تسيير وقيادة الحملات الانتخابية، وهذا في إطار برنامج تفعيل ما بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وتعد هذه الدورة التكوينية الثالثة بعد تلك التي نظمت على مستوى جزائر العاصمة وتيزي وزو، حيث ستدوم 4 أيام تنشطها خبيرات في مجال التسيير السياسي من داخل وخارج الوطن. ما كناش نكونوا المرأة كيفاش يعني كيفاش تقود الحملة الانتخابية، كيفاش تتعامل مع المنتخبين، كيفاش تتعامل مع الفاعلين على المستوى المحلي حتى تكسب التأييد. خاطركش الجانب القانوني والتشريعي يعني التأثير القانوني يعني ما خلاش، أعطى كل الإمكانيات للمرأة أنها تنخرط في الأحزاب السياسية في مختلف يعني يعني كمؤسسة كمشاركة في مختلف مستويات. بعدما أحرزت المرأة يعني تقدم كبير في المجالس، يعني توسع مجال دخولها إلى المجالس، أن المرأة تكون واعية بأدوارها في المجتمع كشريك وكطرف مهم في المعادلة. Les élus locaux pour renforcer leurs capacités, pour augmenter leur représentation politique, d'une part, pour essayer en tout cas au moins de maintenir le même niveau, sinon le renforcer, et surtout que ces femmes qui sont dans les assemblées élues locales travaillent pour le bienfait de la condition des femmes. Donc ces formations-là qui se déroulent maintenant, mais aussi qui vont se continuer après la nouvelle élection, c'est-à-dire à la fin de l'année 2016, quand il y aura les nouvelles élues pendant 5 ans, à partir de 2017, on va continuer à travailler avec elles. Le développement local, qu'est-ce que c'est qu'un développement local équilibré, durable, qui prennent en compte en même temps les besoins des citoyens hommes, mais aussi les citoyens femmes. C'est une question qui sont très très importantes et qui constituent en fait des barrières, des obstacles pour la participation politique des femmes. Ces obstacles peuvent être de différentes natures, mais on va dire qu'il y a des obstacles de nature sociale, culturelle et économique qui rendent difficile la participation des femmes en politique, c'est-à-dire que il y a une première barrière qui va être la barrière, on va dire, familiale. C'est difficile pour certaines femmes d'avoir le soutien familial pour pouvoir se présenter en politique. Il peut y avoir des conflits au sein des familles par rapport à cette question-là. Ensuite, il y a aussi des barrières au sein même des partis politiques, notamment en ce qui concerne leur place sur les listes électorales, leur positionnement sur les listes électorales ou recevoir certaines responsabilités ou certains postes au sein des partis politiques. Il y a là aussi une grande résistance au niveau des partis politiques et ensuite une fois qu'elles sont élues au sein de la société aussi pour pouvoir s'imposer, entendre leur voix, que leurs décisions soient prises au sérieux, qu'elles aient une autorité, une légitimité, une reconnaissance. Tout ça, ça constitue évidemment des barrières, d'où l'importance de ce type de formation pour renforcer leurs capacités en leadership, pour leur donner, si vous voulez, les outils importants. السنة الأولى كنا عاد كنا نشوفوا يعني ما هي الواجبات نتاعنا وش هي الحقوق نتاعنا يعني كمرأة. بالنسبه لنا كانت يعني تجربه جديده، يعني كانت عندنا لمسات خاصه في مجال البيئه اللي هو المجال نتاعي، يعني المراه عندها لمسات كبيره وشفنا باللي بزاف امور تبدلوا خاصه في ناحيه المساحات الخضراء، يعني قدينا نديروا بعض الاضافات بدلنا بعد حتى في بعض مفترق الطرق بعض الحدائق بدلنا عطيناها لمسه نسائيه.